Sebelum beliau menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini, insyaallah saya sebagai translator di sini ingin menceritakan sedikit daripada biografi Asy-Syaikh guru kita semuanya, Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir. Seka dimah nasaba beliau panikah tak pernah bagi campur lagi, tak pernah bagi Indonesia Madura tak pernah bagi. Oke, Nabi kula pelengan Indonesia aja ya. Nasaba beliau panikah nyambung ke Khalifatus Tsani di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi nasaba beliau sambung ke sahabat mana Sayyidina Umar bin Khattab. Panikah dari segi nasab. Dari nasab keilmuan beliau paneka adalah murid dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana Al-Habib Umar bin Hafid pernah berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pernah berguru kepada Sahibul Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berguru kepada gurunya yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sampai nasab keilmuan ini berujung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah pada malam hari ini kita berkesempatan luar biasa, mendapatkan kesempatan luar biasa akan diberikan ijazah kitab oleh beliau, karangan Imam Al-Ghazali, karangan Al-Imam Al-Haddad, karangan Al-Imam Asy-Syarani dan lain sebagainya, yang mana nasab keilmuan dari kitab-kitab ini bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil ijtima' wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala lana wa litullabi wa talibatil intifa'. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat perkumpulan ini. Kemudian beliau mendoakan kita semuanya semoga ilmunya bermanfaat. Wassalatu wassalamu ala muallim al-bashariyah wa hadi al-bashariyah ila Allah subhanahu wa ta'ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam dihaturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai maha guru yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن النعم التي من الله سبحانه وتعالى عليكم أيها الحاضرين والحاضرات وجود هذا المعهد المبارك لتعليم أولادكم كتاب الله سبحانه وتعالى. Nikmat luar biasa kita berada di sebuah tempat, di sebuah desa di mana pondok ini terbangun, di mana pondok ini mengajarkan anak-anak kita kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. الذي قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. ومعنى خيركم أفضلكم وأكرمكم وأقربكم إلى الله ورسوله يوم القيامة الذين يعلمون القرآن ويعلمونه الناس. Maka maksudnya adalah kita menjadi orang yang paling mulia ketika kita mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. فيجب على الآباء والأمهات تشجيع أولادهم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. Maka bagi para wali murid, para wali santri, hendaknya kita menyemangati anak-anak kita untuk senantiasa menghafalkan Al-Qur'an. فإذا حفظ الولد القرآن أو حفظت البنت القرآن يوم القيامة يلبس أبواهما تاجان من نور لأنهم تسببا في حفظ القرآن لولدهما. Maka jika di antara anak kita ada yang menghafalkan Al-Qur'an, nanti di hari kiamat orang tuanya akan diberikan mahkota yang bercahaya karena telah menyebabkan anaknya menghafalkan Al-Qur'an. وهذه كرامة عظمى وفضيلة عظمى من الله سبحانه وتعالى أن يلبس الأبوين بتاجان من نور أمام الخلائق. Inilah kemuliaan luar biasa untuk kedua orang tuanya
yang memasukkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran, yang memotivasi anaknya untuk menghafal Al-Quran dengan dipakaikan dengan pakaian dan mahkota yang penuh cahaya. وينادي المنادي يوم القيامة فليقم أهل الكرم على الله وهم أهل القرآن وخاصته. Nanti di hari kiamat akan ada kelompok khusus yang dimana kelompok ini adalah orang yang menghafalkan Al-Quran dan sebagai keluarga khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فمثل هذه المعاهد المبارك ووجود مثل هذا المعاهد المبارك الذين يتعلمون فيه الطلاب والطالبات فهذه من النعم الذي أنعم الله بها على أهل هذه القرية المباركة. Maka dengan adanya pondok pesantren ini adalah sebuah tanda nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa sehingga anak-anak kita bisa belajar Al-Quran di dalamnya. وإن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء على أهل هذه القرية المباركة بوجود هذا المعهد الذي أسس لأجل حفظ القرآن العظيم. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada musibah yang hendak turun di tempat ini akan segera terhindarkan karena berkahnya ada pondok yang dimana pondok ini mengajarkan Al-Quran. فيجب على الطلاب والطالبات الجد والاجتهاد في حفظ القرآن وفي تعلم علم الشريعة المباركة. Maka beliau berpesan kepada santriwan dan santriwati untuk senantiasa semangat dalam menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama. حتى يصيروا إن شاء الله من العلماء ومن الدعاة. Sehingga dia bisa menjadi orang alim dan menjadi dai Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا العلم وبهذا القرآن أقواما في جنات النعيم. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang dengan barokahnya belajar ilmu agama. كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang berilmu. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Kemudian Allah bertanya kepada kita semuanya sebagai introspeksi, apakah sama antara orang yang mengetahui, antara orang yang alim dengan orang yang tidak alim? وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم الشريف وقال طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu dengan sabdanya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi orang muslim dan muslimah. وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah belajarlah ilmu dan belajarlah bagaimana menenangkan hati. فتعلم العلم لله خشية. Maka belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hasilnya adalah menciptakan rasa takut kepadanya. وطلبه طاعة وعبادة. Dan hasilnya nanti adalah kita akan senantiasa beribadah dan taat kepadanya. ومذاكرته ذكر وتسبيح. مذاكرته ذكر وتسبيح. Kemudian jika kita memurajahi ilmu yang kita pelajari akan dihitung sebagai pahala tasbih. وإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. Kemudian ingatlah bahwasanya para anbiya, para nabi, mereka tidak mewariskan harta, melainkan mereka mewariskan ilmu. وإن العلماء ورثة الأنبياء. Oleh karenanya orang alim, para ulama adalah pewaris para nabi. فإن شاء الله يخرج من هذا المعهد المبارك علماء وعالمات بشريعة رسول الله. Maka insya Allah alumnus dari pondok ini bisa menjadi orang yang alim, dai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فجزا الله مدير هذا المعهد المبارك والقائمين على هذا المعهد المبارك وبارك الله في المدرسين والمدرسات. Kemudian beliau berterima kasih dan mendoakan mudir kita, pengasuh pondok kita, orang-orang yang telah berpartisipasi untuk membangun pondok ini, semoga bisa mendapatkan barokah dan manfaatnya. وبارك الله في الآباء والأمهات الذين يحثون أولادهم إلى حضور مثل هذا المعهد المبارك. Dan beliau juga mendoakan kepada para wali santri, ibu dan bapak, semoga mendapatkan berkah karena telah memasukkan anaknya di pondok ini. فإن العلم نور والجهل ظلام. Karena ilmu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan.
فمن أراد أن ينور الله قلبه في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. Maka barang siapa yang ingin menerangi hatinya, maka hendaknya dia harus memiliki ilmu. ولا صار العلماء علماء إلا بعد أن تعلمون العلم وصاروا علماء. Dan ulama tidak mungkin menjadi seorang ulama kecuali mereka telah berusaha dalam mencari ilmu. نسأل الله أن يبارك في هذا المعهد المبارك وأن يبارك في هؤلاء الطلاب والطالبات. Amin. Kemudian beliau mendoakan untuk santriwan dan santriwati semoga senantiasa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa وأن taala. يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين. Dan semoga kita diberikan futuhal arifin. وأن يبارك في هذا المعهد المبارك. Dan semoga pondok ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي الأخير إن شاء الله أن طلبوا منا الإجازة فنجيزهم إن شاء الله بما أجازنا بالشيخنا وحبيبنا وقرة عيننا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Kemudian sebentar lagi sesuai permintaan dari pengasuh pondok ingin meminta ijazah dan belum mengabulkannya. Jadi kita akan diberikan ijazah yang mana sanadnya melalui guru beliau Al-Habib Umar bin Hafidh. فنقول أجزناكم بما أجازنا بالشيخنا الحبيب عمر في قراءة كتب الإمام الغزالي وبالخصوص إحياء علوم الدين وبداية الهداية وفي كتب الإمام الحداد وفي غيرها من الكتب السلف الصالح. أجزناكم في هذه الإجازة. Gobilnal ijazah. Reng sareng ki gobilnal ijazah. Boleh. Reng sareng gobilnal ijazah. Alhamdulillah Ki Buruan, beliau memberi kita sanad keilmuan ijazah dari guru beliau Al-Habib Umar bin Hafidh berupa kitab Al-Imam Al-Ghazali, diantaranya Bidayatul Hidayah yang sudah dipelajari di pondok ini. Alhamdulillah sanadnya sambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga Ihya Ulumuddin yang insyaallah akan dipelajari di pondok ini dan kitab-kitab ulama yang lainnya. نسأل الله أن يجعلها إجازة مباركة وأن يربطنا بالسلف الصالح. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه، جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sekian yang bisa Al-Fakir terjemahkan, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.